arwah lagu roa melak bode sih langsung nyambung melak bode yate medem bode onjak berarti banyak tak ngiding itu nak ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Melak bode yate medem bode ya saya tua tak tahu kepir ya apa lagu apa boleh lah nikah para tantretan gula mana bingung engakkan nikah engakkan sahabat ke Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah setuju poci matur sekelangkong dak Allah Subhanahu wa taala seampun apa rengin lencelan aba untuk selalu nyambung, untuk selalu asyukur, untuk selalu engak ka Kanjeng Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga abdina sareng ajunan kalaban tambana asyukur ka Allah, kalaban tambana engak ka Allah, kalaban tambana sampungan ka Allah abek sajen matatang sajen mabungkol dek ka Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sekak dima sangat ontong manusia kak dinto manabi etunya rezekien andik pangisto tekih ka Allah ban ka Nabi Muhammad. Sangat ontong manusia kak dinto etunya manabi rezekien rasa pangisto, rasa taresna, rasa lebur dek ka Kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga orang akelak kak dinto istiqomah cecek badanang jalan seikridoin sareng Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah cecek badanang jalan sekabenderan, badan jalan seneng setepak, badanang jalan sefokus, badanang jalan etunya setocuna epon engki kak dito swargana Allah arang sarang orang-orang sefokus nang swarga terutama asarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para tantretan sajajana maulid kak dinto adalah minangka pung sampung naab. Maulid kak dinto minangka pung nyampungaki naab ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tapi nang matura kak dinto barokanah para wali, barokanah para kiai, barokanah para ulama maturah maulid kak dinto ampun teti kebiasaan, ampun teti tradisi, ampun teti adat, teti ibadah seasala melarat, ibadah seasala eka sengkah, tapi karena ampun didikan para ulama, ampun didikan para wali sehingga maulid seasala kak dinto eka berak semakin eka bunga para tantretan. Teti sebuah adat, teti sebuah kebiasaan ben kak dito perlu esyokoren dek ka Allah sak biasa na abe ternyata ibadah dek ka Allah. Kebiasaan na abe resa are na abe burlebura abe kenika termasuk ibadah dek ka Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibadah kamma selebih raja mana pentingnya ki arok torok ka Nabi Muhammad. Karena orang atorok ka Nabi Muhammad tetap yarkein teka asakoni. Muntabuna hadratus Syekh Haji Ahmad Sufyan Miftahul Arifin. Beliau kak dinto para tantretan ada bumun orang ria andik Nabi Muhammad maka andiknya menedunya ban akhirat.
al qaulu au ma fi makna. Mun orang ni ka ampun andik Nabi Muhammad, andik pengangkep ka Nabi Muhammad, maka orang kelak kak dito andik nyaman dunya, benyaman akhirat. Tapi itu tak sareng Allah Subhanahu wa taala. Mun nang ada dana kak dinto ampun andik pangesto, andik panglebur ka Kanjeng Gusti Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sahabat nika lambak macam-macam baratan dereta. Bodoh selakaran dari lambak orang yang bagus akati Sayyidina Abu Bakar. Tapi Sayyidina Abu Bakar nika sebelum membeda Islam lakaran semak kan Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad nika toman beda pasar wak duaan kalaban Sayyidina Abu Bakar sebelum Rasulullah yang kak teti Nabi. Lakaran akrab nika candeng semangken besti sih. Apa? Mohon saya waktu wari tak kira tahu apa artian besti kira. Lakaran kanca akrab nika baratan dereta. Mangana gula nika mana bingi ngaki lagu kasa lagu reng macura. Kenika gula engak ka Sayyidina Abu Bakar ka Rasulullah. Arwa lagu roa melak boda sih langsung nyambung. Melak boda yate medem boda onjak berarti banyak tak ngiding itu nak ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Melak boda iate, medem boda ya setua tak tahu kepir ya apa. Lagu apa boleh lah. Nikah baratan teretan gula mana binget engak kan nikah, engak ka sahabat-sahabat ka Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar nika baratan teretan melaan engak ka Nabi Muhammad. Setiap ningalen pon apa boy maka engak ka Nabi Muhammad. Kenika Sayyidina Abu Bakar baratan teretan. Napa boy engak ka Allah ben ka Nabi Muhammad. Engak celing napa boy? Aceling pese. Aceling dunya, aceling nikah. Aceling perjuangan, aceling tak nyaman, aceling Roma, seeka engak Nabi Muhammad. Mun baaban kan enten nih kak. Mun baaban ngetelak bako engak ka Acirua. Oh Acirua ke, sokiongku musim bako. Aceling Rua engak ka Aciria, jalan rosak engak ka Kelebun. Apa nyaman? Patinggi apa Kelebun dengan tuh nih kak? Oh iya. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi mun Sayyidina Abu Bakar ni keparatan teretan nyaman nah tak nyaman nah tetap seeke ngain Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya Sayyidina Abu Bakar jadi Sayyidina Abu Bakar seeka di madhabuna Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar nikah sodakos cuman sepergem pas ngalak beres sepergem parengaki ke ajunan. Sedangkan ajunan asodako gunung emas gunung sodako aki ke orang miskin tetap tak menang genjerna kalaban genjerna Sayyidina Abu Bakar secuman asodako cuman sapergem dari beras atau basak pergem dari gandum arapa ma fadalakum Abu Bakar illa bi syai'in waqara fi nafsi karena nang dedena Sayyidina Abu Bakar kenika setiap ningalen pon apa lako nyampung ben engak ka Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Malar muka rezekinya kilinya para sahabat-sahabat cintana beliau-beliau ka Rasulullah amin. Ma raaitu ahadan yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadin Muhammad. Tabuna orang kafir seningalen sahabat ketika alatinan ka Nabi Muhammad. Engkau tak toman ngatela orang cinta ka orang melebihi cinta na para sahabat ka Rasulullah. Engkau ngatela menteri-menteri mun kajaraja nah engkau toman ngatela. Engkau toman ngatela menteri-menteri pangistona da kapi toman ngatela. Engkau toman ngatela budak-budak pangistona da kamajikena. Tapi engkau tak toman ngatela cinta na situng orang melebihi cinta na para sahabat ka Nabi Muhammad. Anapa para tandretan
karena dede na ampun Aisyah melak engak ka Nabi Muhammad asaren eka mimpi Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Lambok beda orang intar ke kiai atina teroma mimpian Nabi Muhammad. Jawaban kiai nah iya beda malamal lah. Kulamun malamalan tak kuat. Iyalah apa asa baik. Apa asa keng beda syarat teluare telu malam apuka ben sahur aing. Taule nase. Muntero amimpian Nabi Muhammad. Masya Allah para tantretan elakonin ongku. Maklum bani afidato kering tungke, mun afidato kering tungke tak kere aja elakonin. Apa asa teluare? Nikai pakon awasa berempat muntro amimpian Nabi Muhammad pakon apa asa? Teluare buka sahur korong minum malam keempat marina pasa teluare ini ke para tantretan lebet neng setin pasar. Subhanallah lemah amimpe beni amimpe Nabi Muhammad tapi amimpe es centul sareng es belewa kapi beda es kasase kamimpean beni amimpe Nabi Muhammad mator ka kiai boleh kalakun kiai kula kare jengaja abasa teluare ni ke malam tak ngakak coro-coro cuman aing sahur koro cuman aing ternyata mimpi ni beni mimpi Nabi Muhammad tapi amimpe es centul, es belewa, es apa kapi. Napa buna para tantretan? Beun riah andaikan tero tepang kia ka Nabi Muhammad pada di terona beun ketika apasah nginum tero nginum mah es centul, es belewa maka beun bekal amimpian Nabi Muhammad. Take tapi karena beun retak kerong ka Nabi Muhammad koro kerong dek ka es bele mangkana mimpi ria beun. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Nika para tantretan Sayyidina Abu Bakar teti mulja mungku Allah. Sayyidina Abu Bakar teti orang bagus karena neng dedenah bade Nabi Muhammad. Ben para sahabat nikah sebelum mengenalkan Nabi Muhammad bade saya teti bajingan. Tahu jauh aketinya masih ampun terkenal kalaban kita sak biasa nah seranya mana yang kika dito Sayyidina Umar bin Khattab bersahabat polisi hanya Walid bin Mughirah nikah para tantretan beliau nikah tukang matiin orang sebelum mah angkep kelu bajingan kelas kakap tapi karena dedenah lebur ka Nabi Muhammad masuk ke dedenah rasa cinta ka Nabi Muhammad maka Sayyidina Umar teti Sayyidina Umar lebih semalam beliau tak asarin demi Allah dan untuk Nabi Muhammad. Makanya Sayyidina Abu Bakar nikah para Sayyidina Umar nikah para tantretan manabi maktoman situng ketika beliau kak dinto kadarin ahlak ke bagus nikah Sayyidina Umar ini bagus ahlak ke Sayyidina Umar nikah para tantretan beliau nikah fokus hubunglah kalabun Allah. Pernah situng ketika Sayyidina Umar nikah para tantretan yang siang sake sandek ben orang. Bahkan Sayyidina Umar nikah ceritaki sampai sebulan songkan. Tak jaga dari kasor. Rakira mana bireng kak dinto tak jaga dari kasor sampai sebulan sakit napa? Empon, stroke, macam-macam lah. Mungkin abandan. Darah tinggi, kolesterol, asam urat, teki tak bisa jalan. Tapi ternyata Sayyidina Umar kabale periksanin dak kecakancana, dak ke menteri-menteri, dak kareng orang tar sekitar. Bedena apa Sayyidina Umar nih kamak tekir songkan sebulan. Ternyata lem toman situng ketika beliau kenikah lem tepak ngontrol merengaki beda orang maus Al-Qur'an. Tentang masalah neraka kunika saya sampai ketakok kalau ben Sayyidina Umar takok abek tibiin saya masuk ke neraka ketika orang membaca nikah inna adaba rabbika la watur wa kitabim mastur sampai dapat ke ayat inna adaba rabbika la waqi saongkuna ada pepangirna baan pasti terjadi Sayyidina Umar kemaca kak dinto langsung ngeter para tantreta langsung takok. Maklum Sayyidina kula macam ni kata ada saya nangis ri ada saya takut sekali. Iya kiye saya maca kiye bangkok bas.
Ki pada ni kasi macam ban sengiding aki pada tak takok. Allahumma salli ala Muhammad. Kenikah ibadah dari Sayyidina Umar. Kenikah ibadah dari Sayyidina Umar fokus sehubungan kalaban Al-Quran. Anapa? Karena dana Sayyidina Umar kenikah nang dana ampun beda Nabi Muhammad. Padahal sebelum Sayyidina Umar kak dinto adalah orang-orang keras. Ni sekoni matena orang, ni sekoni epatena, etokaren, etampelengin. Tapi kapal nang dana beda Nabi Muhammad, maka tak keluar dari Sayyidina Umar kecuali kefokusan, kecuali kaniseran, kecuali kerahmatan, karena dana ampun Aisyah Nabi Muhammad. Mangana mana Rasulullah nikah para tantretan sampai ada busa kak dinto. Tak mungkin eko caki orang re andik sampungan ke Allah ben ka engkau re tak mungkin. Tapi mun orang re keras pada tetangkena atau karan. Tak mungkin punten. Kita depak rasa cinta na ka Allah ben ka Nabi Muhammad. Tetantena mun orang ngekelek kak dinto ki lebur apesuan, ki lebur atau karan. Ki lebur dendam-dendaman, ranurain orang, ki lebur gong-nyinggungan orang. Kenika kita masuk ke dedena cintanah tarestanah ka Allah ben ka Nabi Muhammad. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Nabi Muhammad tepak tu buka di tepak ring sarena. Kilengkian dersanderan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Enja orang ada kita yang kepangistonah ke Allah ben ka Nabi Muhammad. Enja orang ada kita yang keple asampung ke Allah ben ka Nabi Muhammad. Orang tak kerjat pasera kak dito ya Rasulullah. Saya kita yang keimanan ben kemantapan keyakinan keajunan ben ka Allah ni ka pasera ya Allah. Malam ya'man jaruhu bawa iqah. Pasera orang ketetangkena ki sering takut dek kebahayana orang kak dinto. Mun orang yang keras kata tanggana, mun orang yang tak andi rasa nisar kata tanggana, mun orang yang tak andi rasa peduli kata tanggana, kenika kita kuat keimanan nah dek ka Allah ban ka Nabi Muhammad. Ni kanu tuaki sapalika manabi orang yang kela ampun dalam nang dedenah rasa cinta ka Allah ban ka Nabi Muhammad, maka hubungna fokus kala ban tatangke, hubungna fokus kala benda bela. Allahumma salli ala Muhammad. Atina mereng lambok nikah Nabi Hadratus Syekh As'ad Samsul Arifin para tantretan. Beliau nikah atina Nabi mereng aki entar ke kiai nikah atina lambok ke As'ad akilem edina. Lebur ka silaturahmi nikah lebur beliau. Nyampung ke lepuluh sare lepuluh to kacau. Mangka nama Nabi reng matura lambok nikah Nabi lema popok hi bele. Pak popo ni ka ki bela, pak popo 50 popo ni ka bela, ki etam mu jalur. Mun telo popo ni ka bela semak. Mun do popo ni ka taretan, mun sa popo ni ka lebihan dari taretan. Ni ka ring matura lambe, mun semangkin baratan taretan sa popo banyak letak kenal bon. Mun lambe sa popo ni ka taretan tibi, mun sa popo ni ka taretan. Mangkana nang ketap sampai emakruaki akabin ben sapopo arapa pola na sapopo ni kapada bi taretan tibi. Mundu popo semak, telo popo bele semak, mun pak popo 5 popo bele. Munika bele munika, kula toman tabangki nika. Munika bele nika sareng abdina. Sapa napa popo? Pode mun karo 5 popo. Ai. 5 popo ki etabeng. Ini karena apa? Karena keimanan etanam kalaban para ulama-ulama lambok teka bolo jauh yang keparatan taretan. Mun samangken taretan nani kamu miskin dek siapa? Si mak banyak sing ucap engkir perasaan re balik. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Anapa? Karena nilai-nilai pangistona abek kan Nabi Muhammad berkurang sehingga nilai pangistona abek dek kelebele berkurang. Tapi mana nilai pangistona keimanan abek kuat kan Nabi Muhammad, maka nilai pangistona abek ketetang keben lebele bekal kuat kia.
Kita semakin nikah para tantretan sibuk kalaban esena HP. HP ngucak A lek toro kapi. HP ngucak B lek kepikir kapi. Tapi esena atene kita tek kepikiran. Montebun Hadratus Syekh Ahmad Sufyan Miftahul Arifin ketika banyak berita tak gena tinara tak usah patepak andin baabeun kia tibi. Artinya apa? Patepak atena abe tibi. Atena masyarakat re patepak. Tina tak usah harus ngurus berita A berita B karena atena masyarakat de remeseyolo ka Nabi Muhammad kenika lebih penting para tantretan. Sehingga nang dadana abe tada kecuali Allah. Nang dadana abe tada kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma shalli ala Muhammad. Lambak bedanya mana Abdullah bin Hudzafah. Sayyidina Abdullah bin Hudzafah nikah para tantretan soman lakaran je keparcajana Nabi Muhammad yutus dek kabere yutus ke timur. Sayyidina Abdullah bin Hudzafah beni putran rengsoki, beni putran kiai, beni putran sapa. Bahkan sampean mungkin pertama kali ngiding nikah nyaman sahabat Abdullah bin Hudzafah. Mun Abdullah corak sering ngiding pun kiai. Kayak budi-budi ini kecorak dianyar saya nyaman nikah. Abdullah bin Hudzafah, Allahumma shalli ala Muhammad. Nika sering nyotos, tapi beliau nika tak tahu mantak kok ketemu sareng pas raja. Mak boleh koro cuman prajurit, ketemu ben raja tak mundur beliau nika para tante. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena nang dedena ada saya kata kok kecuali Allah. Nang dedena tak ada saya kata kok kecuali nang akhirat tak apolong sareng Nabi Muhammad. Tuti raja-raja ya cok agama Islam, raja-raja ni ka ibuluhin, raja pokok kabeh ni ka Sayyidina Abdullah bin Hudzafah. Situng ketika Abdullah bin Hudzafah ni ka tangkep. Situng ketika Abdullah bin Hudzafah ni ka tangkep. Lastarena tangkep para tantretan. Bi rajana agama na bani agama Islam, agama di luar agama Islam. Angkep kilo agama Kristen. Raja ni kan ngucak ke Abdullah bin Hudzafah. Sampian kor endek keluar dari agama Islam, maka separuh harta kerajaan abdi ni bagi ke sampian. Separuh kerajaan pak. Angkep kelu Prabowo ngucak ke sampian separuh Indonesia petekua ke beun separuh Indonesia tekua ko korban endek keluar dari agama Islam. Angkep kelunya nikah. Nika negara para tantretan ngucak ke Abdullah bin Hudzafah kor ndak ben keluar dari agama Islam separuh agama separuh tang negara bagi ka beun kor ndak keluar dari agama Islam. Elek gelain man Abdullah bin Hudzafah mak koro cuman separuh pas kabi negara sampian bagi ka abdina kor abdina keluar dari agama Islam sedetik mari nika boleh kulo tak ndak. Karena nang dedena beda Allah ben Nabi Muhammad mun baabe entau sa separo nakeur pese biru au bela kiai atau busengak ki politik matepak agama ben matepak negara ki capok mira. Ada lah agama negara akhirat mau temu di budik ya. Yang penting oleh mira lo telok. Paketi para tantretan. Beku larang, masya Allah, langka Allah, lupa Allah. Saya kayak ngaji aji, kayak mana ciru lah keran pelak. Ada apa? Beku larang. Semakin kapal ojen beni manggil Allah nang TikTok kasih bertemu banyak ci ya lah berkontak mai kening ojen ci abah sekenga enjaci kelopain Allah nah Nabi Muhammad kelopa ni para tantretan tak usah ada ka beri separuh nanaker capok beko bae abah lupa ka Allah kini ka korang dalam dedena abek iman abek korang nyusok ke dalam nih kak cinta na abek ke Allah korang mantep ke dalam sehingga na abek nih kak kempang kelopain kalaben aben kalaben b nih kak manar muka marena molot semakin tambah kuat iman abek ke Allah
iman abak kan Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Karena Abdullah bin Hudzaifah ni kata bisa erayu. Akhir Abdullah bin Hudzaifah ni ka para tantretan epa yancam. Are tak bisa beri pese yancam mabingko. Akhir raja ni ka para tantretan aku boy anu beni aku boy ngibo apa nyamana ngibo apoy pas ya tas apoy beri bocon serajo. Tempat ring kuring ro raja apa nyaman bocon ki. Hah? Tabo. Iya ruah. Pokok saya raja. Mun segini kasa gula oning bacen kasa. Mun raja napa nyaman? Napa? Kabo. Ki ibu oning cuk kenapa kata kabo. Aku boy kabo si raja. Saya ngajak le gelain boleh mun salah gula. Allahumma salli ala Muhammad. Ebrik kabo, ebrik minyak. Aku boy kabo, ebrik minyak. Ibu bun apoy. Kapan lah panas minyak ni kau para tantretan prajurit Abdullah bin Hudzaifah. Karena Abdullah bin Hudzaifah ni kengi baca kancah. Kancana Abdullah bin Hudzaifah ekala bon raja pas yon talaki. Ternyata Abdullah bin Hudzaifah nangis. Can raja lah takok ya. Oh, ndak re keluar dari agama Islam. Ada takok mater ya. Laki boleh. Kancana seret yon talaki. Dok ka kabo ni ka. Langsung je lah apa panas. Abdullah bin Hudzaifah nangis sar. Temu raja ni kan ngucap ke Abdullah bin Hudzaifah. Abdullah bin Hudzaifah ben tau usah nangis. Ben engkau tak kira melempar, tak kira nyampat beun dek ke dalam kabar ya. Asalkan situng beun keluar dari agama Islam. Encan Abdullah bin Hudzaifah kula nangis benih keng pulan takok mate. Boh, sedua menangis apa? Keng pulan kula nikah menyesal. Anapa kancan abdina saya lempar mak benih abdina saya sampat ke ada. Muncak saking aku cak saking kula saya sampat ke ada. Kula ki bisa sedekahnya bega kanca. Mak pas teker kancana kula saya mati demi odin abdina. Mak benih abdina saya mati untuk odin kanca. Kini kabar tertat. Mun orang bagus ke Nabi Muhammad, mun orang bagus ke Allah, mak borokoro odi tekanya be sedekah akhina ka beuleuh. Teka mak borokoro pese sodok tapi nyabe beuki terus sedekah nyabe ka kancana. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Mak pas koro pese, mak pas koroan, wah tekanya be beuki. Tekanya be beuki. Kenikah manabi orang de lemah cinta nade ke Allah ben ka Nabi Muhammad. Mangana nang zamanah sahabat nikah toman bedah kapal lestari perang bedah orang para tantreta. Bedah orang la para sakaratul maut marina perang sakaratul maut bodoh coco nikah sampai 30 sampai petong seket cocuan. Dodona nikah sampai seket coco sakit ampun ancor. Orang la sakaratul maut. Laki aing ben kancana. Kak nikah sampean ampun leso ngireng nginum aing. Ngake nginum mah ngidingaki kancana waratan tretan lepada gia pada sakaratul maut kia. Ngucak nikah sahabat si A. Ya beki dak ke si B. Ada si B lebih putoh. Padahal sakaratul maut si A nikah. Ngala gelas nikah beki ke si B. Sahabat si B nikah. Kabal beki ke sahabat si B kabal yenoma makina. Ternyata ngiding bede sahabat nang seti nese la sakaratul maut kia ngucak sebe tinalah cek beki kangko ahing jatang teretan sese lebih puto ka ahing ria. Ternyata ada bak kase kapale para ya kase ampun tinggal umur. Bo mak mate lah. Entar ke B ternyata si B ampun tinggal umur. Entar ke si A ampun tinggal umur. Satu aja lebih maka ada ke orang lain daripada abek tibin. Sampai in dalam sakaratul maut lebih maka ada orang lain daripada abek tibin para tantretan. Ini kedidikan Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Nyak nikah pun orang estok Nabi Muhammad. Pon abeli boleh ke Abdullah bin Hudzaifah. Sayyidina Abdullah bin Hudzaifah nikah akhirnya para tantretan apa? Mak cek melarat cerapa Abdullah bin Hudzaifah mak keluar dari agama Islam. Akhirnya penjara. Penjara tek beri ngakan seminggu. Tek beri ngakan seminggu.
Kapal lah seminggu temu ebrik babi. Njok raja lah kerang dole mongku. Tek pengakan seminggu kapal lah seminggu ebrik salah babi ni masak. Masak senyaman ebrik cek semakin rica-rica. Ebrik masakan senyaman keng daging ngucak lah keran. Ya daging babi kakan. Encana Abdullah bin Hudafa injak kau tak ngakan. Engkau lebih baik mati kelaparan daripada aku tunggakan daging babi. Panggil ben raja. Panggil Abdullah bin Hudafa. Engki angku na orang rebri babi tak ngakan. Padahal leperak mati adalah boleh petong hari. Ngucak raja ni. Abdullah bin Hudafa. Bukankah di agama na sampean oleh ngakan. Mana bi sampean ni kelapar. Mana bi sampean para mati ya oleh ngakan para tantretan teka haram ni ke oleh. Mungkin lah kerang sampean mati para mati ya tak ada saya erna boleh ngakan babi oleh. Ni kan nang agama Islam nang fikih oleh nyak nikah. Napa cebun Abdullah bin Hudafa? Boh engki nang agama nafsina oleh ngakan. Keng mun nafsina ngakan ni ke sampean agelek. Kula tak tero agelek sampean. Mun kula ngakan babi ni ke sampean merasa menang. Kula tak tero sampean merasa menang. Ketimun orang kuat Islam manika para tantretan aja gepat teeren cek pangkempang mamasok teeren katabu kecuali sejelas-jelas halal. Ai ngantok rela cek mamasok katabu kecuali jelas-jelas oh iyalah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ni kamun orang-orang agama Islam kan ni para tak gampang konten mater tak gampang. Makanya para kiai-kiai ni kak, para kiai-kiai ni kak gula oning tibi ni kak. Beliau ni kak mana beri orang saya tak jelas pesena. Jadi tengah-tengah orang ni kan alako para tantretan tukang korupsi. Untuk buat alako napa perkara-perkara haram abri pese ke kiai. Kesebi kiai tak masuk kantong ke salahin. Tetimun orang beda orang abri pese atau beda orang apa kantong si kanan. Lemun beda orang si abek abri pese sebek neng kiri. Apa? Karena si kiri ini kayak paling akhir karing orang miskin. Tak masuk kabek tibin. Takut. Mun katabuk ni kecek sampai masuk kecuali perkara si jelas-jelas halal kok. Air yang ngantok lah. Allahumma shalli ala Muhammad. Artinya nambah toman mentuk esidogiri. Ketika bedah situng napa lembaga ni kau dari luar negeri tahu saya sebut nih kah lembaga dari luar negeri terus abri apa sedek ke Sidogiri tolak sarang Sidogiri tolak karena paksa akhirnya terima mator dek ke beliau mana tak salah Hadratus Syekh Hasani atau Hadratus Syekh Haji Abdul Alim kapal yaturaki ke Sidogiri ke kamara masyaikh kak di ko paksa tau le tolak mun paksa ngki pon patetik god peilah tuti pese miliaran ka sa ekebaik god kini kabaratan deretan tak kempang nare obeng para masyai para ulama karena nang dedena kini ka bede Nabi Muhammad tak kempang memasuk ke rumah kecuali sejelas-jelas halal. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ben orang mun leburkan Nabi Muhammad idola nah engki pasti orang-orang saya keleburin Nabi Muhammad para kiai para ulama sahabat tak lebur ngidolakan orang-orang di luar agama Islam ni tak tapi lebur walaupun anu tak tapi lebur saya kelebur sahabat saya kecerita para kiai saya kecerita para ulama saya kecerita para masyayikh. Mangan mana bi ajunan lengki kalabun para kiai-kiai nikah akati Hadratus Syekh Hulil As'ad kula nikah mana bi lengki beliau seteka sejam 2 jam dari awal sampai akhir Syekh Fidat Syekh Butebu masalah perjuangan Nabi Muhammad perjuangan para sahabat perjuangan para ulama para wali songo perjuangan Ki Hasyim Asy'ari perjuangan Ki As'ad Samsul Arifin bahkan perjuangan Ki Sufyan Miftahul Arifin Butebu nak keni kampot. Karena idolanya adalah orang-orang Allah. Mun baabeun kan enten semakin acara eta malam curak Pak kosong ge. Enjok meni Pak kosong 43 malam. Bodoh boleh saya cerita apa
malam ke arwah ternyata seneng film roh apolong di budi nala. Bo ternyata acerita sinit. Ternyata acerita film. Bahkan bodo sebagian orang niku film tuh nangis. Mun mulut mahalul kiyam bila si Maria. Mun film tuh kerngis nangis para tandretan. Padahal kapi kak bisa congo. Bentak kira bisa abri syafaat neng akhirat. Sampian mengidolakan siapa? Artis, lebur ke film, lebur ke pemain bal-balan. Rakira sampian mun mate esare napa beliau mereka nih. Senyaris baabeun situng nyamanah Muhammad. Senyari baabeun engki kak dito ring situng si asmanah Nabi Muhammad. O tabas senyari ring orengan Nabi Muhammad. Kenika para tamun cinta ke mereka karena mereka kak dito mun sekali kecintain maka bekal nyari ke baabeun sampai ke akhirat nih ke bukan esari baabeun nih kak. Malarmu ke rezeki inna nih ke baabeun amin. Malarmu ke abek tak keluar dari bulan mulut kecuali neng ate ni ka ampun kosong dari sakapina kecuali aisi Allah ben Nabi Muhammad amin Allahumma amin Allahumma sekak dito pemator nyon sapa si banyak malarmu ke beda manfaat barokana malarmu ke musalla apa yang musalla Nurul Jadid malanmu ke sareng Allah Subhanahu wa taala patambah berkat patambah ceceh para murid-murid teh paring andi ilmu sing manfaat barokah orang siapa jeung orang saya nyumpeng orang saya andi perhatian malarmu ke perhatianna sareng Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma malarmu ke satejeh orang-orang se napanya mana kita semakin para tandretan hadir nang acara maulid nang musalla se kak dimah muassis dari musalla kak dito engki kak dito Ustadz Muzani malarmu ke sareng Allah kita doaki malarmu ke beliau kak dito yang kadir jeta sareng Allah ban malarmu ke cuken aba oleh akilina barokana beliau ban beliau malarmu ke oleh kencerna satejana orang-orang yang hadir amin amin Allahumma amin ban malarmu ke beliau papungan ningalen mau acara maulid malam hari semangken kak dinto ban beliau malarmu ke patekia derajat sareng Allah esapora tu sana bencukan bangesepona baaban satejana malarmu ke aba bangesepona aba esapora tu sana yang ka derajat etrema sateja ke kepekusana ban kitanya ondek ka Allah malarmu ke papolong sareng Nabi Muhammad papolong kalaban orang-orang soleh papolong kalaban orang-orang sebagus amin Allahumma malar muka maulid nikah banyak barokana ban kita satejana para tandretan olia barokana maulid ban barokana orang-orang kapi si mebede maulid nang tahun semangken aba olia barokana si ake bayi maulid nikah nang Indonesia bede nang Amerika bede nang Inggris bede nang Australia bede nang cema-cema negara nang Arab bede nang Yaman bede nang Afrika bede kita nyo ondek ke Allah mun bede mulut saya paling banyak barokanah malar muka akila cukan ke baabeun malar muka aba milu akiyah nikah amin Allahumma sakak dito pamator nyo sapora si banyak malar muka sareng Allah Subhanahu wa taala napanya mana Ustadz Aril bancukan Ustaz Kiai Haji Khairul Umam bancukan satajan para rukuruh wabil khusus hadratus Syekh Haji Fawaid malar muka sareng Allah paring lanceng umur paring sehat wal afiah ban malar muka sareng Allah Subhanahu wa taala paring na pertolongan paring kekuatan in dalam nonton abak kecilan saya keriduan sareng Allah saya pun keris kalaban Nabi Muhammad amin Allahumma sakak ditonyon saporah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.